Bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer un smoothie au céleri et aux pommes. Donc smoothie céleri. Donc on a besoin des branches de céleri et une pomme. Donc السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا العصير بالكرافس لي برونش هكذا الكرافس وبالتفاح. نحتاج لتفاحة واحدة. Donc, pour la préparation, on a besoin de quelques branches de céleri. Donc, une cuillère du miel. Une bonne cuillère, une cuillère à soupe du miel. Une pomme. Moi, j'ai pris une pomme bien mûre. Comme ça, j'évite de la jeter. Donc, je vais l'utiliser dans mon smoothie. Et on a besoin d'un jus de citron. Soit vous prenez un citron vert ou un citron jaune, donc un des deux, ce que vous avez à la maison. Donc للتحضير نحتاجو الأغصان نتاع الكرافس هكذا مغسولين منقيين مغسولين. التفاحة أنا أخذت حد تفاحة طايبة هكذا باش ما نرميهاش ديجا طايبة مليح نديرها في الجو ديالي ولا في السموسي ديالي فوالا. ونحتاجو العصير ليمونة الليمون اللي كان عندكم اخضر ولا ليمون اصفر عصير ليمونه وحل مغرف كبير نتاع العسل. Donc le céleri branche est une source de calcium. Il y a 52 mg dans les 100 g de céleri. Donc il est essentiel pour la santé osseuse. Très très bon pour la santé. Il est aussi bon pour le fonctionnement musculaire. Donc الكرافس هو ولا أغصان الكرافس هو جيد جدا للصحة. هو منبع الكالسيوم فيه 52 ملغ في 100 غرام تاع الكرافس. هو جد مهم ولا نافع تاني لصحة العظام والعضلات. هو يساعد على ترطيب الجسم. Il participe à une bonne hydratation de l'organisme يعني ترطيب الجسم. هو غني جدا بالصوديوم. Donc sa particularité tient dans sa teneur en sodium. Il y a 110 mg dans les 100 grammes. Donc خلاص الناس اللي يديروا ريجيم تاع الملح ما لازمش ياكلوا بزاف الكرافس خطره في السمانه ولا زوج. دوت فاصون هو ما فيهش كيما الخبز ولا الفرماج. Donc les personnes qui contrôlent leur alimentation dans le sel, en sel, donc il faut faire attention. Donc voilà la consommation de céleri. Donc il faut consommer une fois à 2 fois par semaine parce qu'il contient, comme je vous ai dit, 110 mg en sodium pour les 100 g de céleri. Donc aussi il vous aide à lutter contre la diabète. هو جيد جدا يساعدكم باش تكافحوا مرض السكري. والتفاح غني على التعريف. Donc la pomme on dit une pomme par jour éloigne le médecin. يقولوا هنايا حد تفاحة في النهار تبعد عليكم الطبيب. Très très riche la pomme, très riche en fibres, en vitamines, en minéraux aussi. A un pouvoir protecteur grâce à ses polyphénols. Donc qui vous aide à lutter contre le cholestérol et contribue à protéger votre système vasculaire. Donc هي تفاح هي تساعدكم على المحافظة على جهاز نظام الأوعية الدموية. هي عندها مقدرة على مكافحة الكوليسترول الضار في الجسم. وكما قلت لكم هي جد غنية بالألياف. Donc on va passer à la préparation. Donc il faut bien laver les branches de céleri, couper-les comme ça en petits morceaux. Donc il faut
bien les laver. Donc lavez aussi la pomme et donc retirer les pépins et le cœur. Donc je vais le faire. Donc il faut bien laver la pomme et donc et on a besoin d'une cuillère du miel. Donc et le jus d'un citron, soit un citron vert, soit un citron jaune. Donc on va tout placer dans un blender. Donc on va mettre tous les ingrédients dans le blender. On ajoute le jus de citron et après on actionne quelques minutes le blender. Donc je vais commencer à préparer. Donc كما قلت لكم تغسلوا مليح أغصان الكرافس تغسلوهم مليح من التراب ومن كامل الحشرات وكامل غسلوهم مليح. غسلوا تاني التفاحة ونحيوا هذوك الأعظام اللي في الوسط وهذاك الوسط نحوه. عاود عصروا الليمونة، تاخدوا مغرف نتاع العسل تضعوا الكل في بلاندر هكذا، ومن بعد كي ديروا كامل تاكسيونيو زعما تشعلوه تاكسيونيو لو بلاندر ديالكم حتى 3 دقائق دقيقتين ولا 3 على بين ما تطحنوا كامل. Donc je vais commencer à préparer. Voilà, donc j'ai tout placé dans le blender. Le céleri, la pomme, le miel, le jus de citron. Et je vais actionner donc une petite minute ou deux mon blender. Hop. Je vais ajouter un petit peu de jus de citron. Donc j'ai ajouté un verre d'eau comme ça parce que c'était trop sec. Donc voilà, donc sinon si vous voulez pas ajouter de l'eau, donc il faut pas utiliser le blender, il faut utiliser une centrifugeuse. دونك كنضيف فتح الكاس نتاع الماء على خاطر كان ثقيل بزاف الكرافس مع هذا ما حبش ينطحلي. ما حبيتوش تضيفوا كاس تاع الماء ما ديروش في البلندر، بديروه في لا سونتريفوجوز باش يعبي لكم يهود لكم غير الجو. مي سينون في البلندر ولا بالميكسر ضيفوه الكاس نتاع الماء. دونك فوالا. Donc on actionne seulement quelques minutes et après verser dans un verre et déguster. Donc on ajoute le jus de citron, pourquoi? Pour lutter contre l'oxydation et aussi ça apporte un coup de peps. Donc نضيفوا الليمون باش ما يتأكسدش لينا الجو ديالنا ويعطينا حدوق منعش. Voilà, donc le smoothie est prêt. Donc c'est un smoothie céleri pomme. Donc c'est un smoothie doux, parfumé, savoureux et gourmand. Donc ها هو العصير ديالنا وجد، هو منعش، عصير حلو رائع معطر ولذيذ، عنده ذوق رائع وخاصة هو صحي. C'est très bon pour la santé. Donc je vous dis bonne dégustation. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Donc تهلاو في رواحتكم بالصحة والهنا، هو جيد جدا للصحة بصحتكم. N'oubliez pas ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي. À la prochaine.